Jadi pada saat dipakai untuk ngegunting wig yang bulunya panjang atau lebar, itu dia akan lebih ngebantu katanya kayak gitu. Dia bentuknya agak kayak pedang kali ya, lebih tepatnya kayak gitu. 그리고 가운데 이렇게 홈이 좀 올라와 있는 가위 같은 경우에는 이게 그만큼 가위가 좀 무거워요. Nah, kalau misalnya dilihat, ini kan dia ada satu angle yang lebih tebal dari yang lainnya. Jadi pada saat digunakan, downside-nya adalah dia agak berat katanya gitu. 그래서 우리가 자를 때 이 무게감을 이용을 해서 조금 더 힘이 있게 잘릴 수가 있어요, 가위가. Tapi enaknya adalah kalau misalnya pakai ini untuk bulu-bulu yang panjang, akan lebih cepat, tapi memang membutuhkan juga usaha yang lebih, tenaga yang lebih besar katanya kayak gitu. 그래서 이 가위 같은 경우에는 장점은 힘 있고 털이 한꺼번에 많은 털을 잘라낼 수 있다는 게 장점이고요. Jadi untuk yang pertama, seperti yang tadi disampaikan, poin plusnya adalah dia kekuatannya besar, terus biasanya dia juga bisa ngebantu ngegunting bulu yang panjang itu dalam sekali gunting, katanya gitu. 자, 그래서 제가 현재 사용하고 있는 아까 소개드렸던 초벌 미용을 하거나 많은 모량을 자를 때 사용하고 있는 가위는 이런 가위들이고, 그리고 여러분들한테 이제 그런 사이트나 어디서 구매를 했는지 제가 어떤 브랜드를 갖고 있는지 다 정리를 해서 보내드릴 거니까 그거는 추후에 한번 확인해 주시기 바랄게요. Jadi kalau yang tadi yang ditunjukin adalah gunting pertama untuk pemula, terus biasanya digunakan juga untuk motong wig atau misalnya untuk anjing-anjing yang bulu atau rambutnya panjang kan yang tadi. Nah untuk informasi yang lebih lengkap yang tadi nanti akan disampaikan juga tentang belinya di site mana, di website mana, atau misalnya brandnya apa, terus juga spek-spek lengkapnya nanti akan dikasih tahu lagi. Teh. 그리고 저한테 있는 가장 짧은 일자 가위, 민 가위 중에서는 저는 7인치가 가장 짧은 거고요. 이 이하의 가위들은 사실 미용을 할 때에는 좀 불필요한 것 같아요. Nah, kalau yang terakhir ini yang ditunjukin, ini adalah yang ukurannya paling kecil, itu biasanya adalah 7 inci katanya. Tapi biasanya pada saat proses grooming itu nggak terlalu banyak dipakai, katanya gitu. 그래서 세세한 부분을 미용을 하거나 이럴 때에는 6.5에서 7.5 정도 요 사이의 가위가 가장 사용하기에 편하실 거라고 생각을 해요. Mungkin kalau misalnya untuk bagian-bagian yang sempit atau bagian-bagian yang butuh detail, itu mungkin akan di ukuran 6,5 antara 6,5 sampai 7. Jadi di bawah 7 itu mungkin yang akan paling nyaman untuk digunakan katanya gitu. 그리고 이런 가위를 몇 가지 종류를 갖고 있는 이유가 그 중에서도 이 가위 같은 경우에는 약간 무게감이 있기 때문에 이 가위로 마찬가지로 얼굴 쪽도 많은 털을 한 번에 잘라낼 때 사용을 하기 좋은 가위고요. Nah, kalau yang pertama yang tadi, itu adalah karena dia agak berat sebenarnya guntingnya, jadi paling enak kalau misalnya di area wajah yang banyak bulunya, itu dia paling enak untuk dipakainya katanya. 그리고 이 가위 같은 경우에는 그 많은 모량을 한 번에 잘라내기에는 좀 무리가 있지만 세세하게 튀어나온 부분의 털들을 세세하게 커트를 할 때 굉장히 유용한 가위예요. Kalau yang kedua tadi, itu kalau mungkin untuk ngegunting bagian yang bulunya panjang sekaligus itu mungkin akan sulit dan agak kurang nyaman. Mungkin dia akan lebih tepat dipakai untuk bagian-bagian yang bulunya itu agak mencuat sedikit, agak mencolok sedikit. Nah, itu bisa dipakai untuk menggunting secara lebih detail, katanya gitu. 이런 식으로 사용을 하고 있고 여러분들한테 또 커브 가위를 보여드리도록 할게요. Nah, yang selanjutnya ini akan dijelaskan. Kalau tadi udah yang straight, yang sekarang yang disampaikan adalah yang ada angle-nya. 여기에서도 기본적으로 짧은 커브와 긴 커브 가위를 갖고 있어요, 저도. Jadi kalau misalnya secara basic ini ada dua, ada yang panjang sama ada yang pendek, seperti yang diperlihatkan. 여러분들, 강사분들이 남자분들이 많은데 남자분들 손에는 한 9인치 정도의 가위가 편할지 몰라도 제 손에는 딱 8인치까지가 제 손에 적당하게 편하게 사용을 할 수 있더라고요. Mungkin ini beda-beda ya tiap orang, paling nyaman di ukuran berapa, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman di Ruka kan kebanyakan cowok-cowok ya, mungkin akan lebih nyaman di ukuran 9 inci pada saat pakai. Nah, kalau untuk Miss Kim sendiri, dia tuh paling nyaman pakai yang di ukuran 8 inci gitu. Jadi disesuaikan aja. 제가 들고 있는 요 짧은 커브들 같은 경우에는 6.5에서 7.5까지의 커브 가위들이고요. Nah, kalau yang diperlihatkan sekarang, ini yang ukurannya 6,5 sampai 7,5. 이런 거는 당연히 발 부분이라든지 아니면 얼굴에 세세한 원을 만들 때 사용을 하고 있는 짧은 커브 가위들이에요.
Jadi ini sebenarnya adalah gunting yang pendek yang biasanya digunakan untuk telapak kaki atau daerah wajah yang butuh bentuk atau guntingan yang lebih spesifik dan lebih detail. 그리고 이 가위들 같은 경우에는 8인치 가위들이고요, 다. Nih kalau yang diperlihatkan sekarang ini yang ukurannya 8 inci. 얘네는 왜 이렇게 많이 갖고 있냐면 자세히 보게 되면 얘네 각도가 휘어진 각도가 다 달라요. Ini katanya kenapa yang 8 inci bisa sebanyak itu kalau dilihatin secara detail itu bentuk angle-nya, sudutnya itu beda-beda katanya. 이것도 리케이 브랜드에서 나온 커브 가위였는데 이거 같은 경우에는 비숑의 큰 얼굴을 자르거나 할 때 자르기가 되게 편하더라고요, 각도가. Kalau yang ini adalah brandnya Rickey, terus biasanya dari sudut itu tuh yang paling nyaman digunakan untuk ngegunting anjing-anjing yang biasanya potongan wajahnya bulat kayak bichon gitu. 하지만 몸을 커트를 하기에는 각도가 좀 많이 휘어져 있어요. Tapi kalau misalnya digunakan untuk ngegunting badan, dia tuh angle-nya terlalu bengkok katanya kayak gitu. 그래서 몸의 등이라든지 다른 허리 라인을 커트를 하기에는 많이 휘어져 있기 때문에 몸에는 되도록 사용을 하지 않고 있는 각도의 가위예요. Kalau yang tadi yang pertama itu adalah gunting yang sudutnya itu paling nggak terlalu sering dipakai untuk badan katanya gitu. 그리고 이 두 가지 가위가 제가 주로 몸통을 커트를 할 때 사용을 하고 있는 가위들이에요. 요 정도 각도가 저는 몸을 커트를 할 때 가장 괜찮더라고요. Nah, kalau untuk yang sudut yang kedua ini adalah sudut yang katanya dia sih paling nyaman kalau untuk dipakai ngegunting badan. 이 두 개가 지금 15도에서 하나는 20도인가 25도인가 그 정도로 휘어졌다고. Ini sudutnya yang satu yang kiri itu 15 derajat, yang kanan itu 20 derajat katanya. 그리고 지금 이 두 가위 같은 경우에는 이거는 제가 그냥 저 뒤에 있는 인형을 자를 때 막 쓸 수 있는 가위로 하나 구비를 해뒀던 거고요. 그리고 이 가위 같은 경우에는 제가 많은 모량을 한 번에 잘라낼 때 이 커브 가위를 사용을 하는데 Nah, untuk yang kedua ini yang diperlihatkan ini paling banyak dipakai kalau misalnya perlu ngegunting bulu sekaligus. Ini yang paling banyak dipakai. Kalau yang tadi sebelumnya itu dipakai biasanya untuk wig yang tadi udah ditaruh. 여러분들 노트북으로 잘 보이실지 모르겠지만 여기에 미세하게 울퉁불퉁한 톱니가 들어가 있어요. Ini kalau misalnya kelihatan ada secara halus kayak ada geriginya gitu di pisaunya. 화면상으로는 보이는데 되게 미세하게 들어가 있어서 우리가 털을 커트를 할 때에는 별로 지장을 주질 않지만 많은 모량을 한 번에 잡아낼 때 털이 밀리지 않고 한 번에 잘릴 수 있게 도와주는 가위예요. Jadi kenapa ada si gerigi halusnya itu biasanya digunakan pada saat ngegunting sekaligus bulu yang banyak itu biar jadi nggak licin, biar nggak ngegeser-geser itu bulunya katanya gitu. 그리고 지난번에 위그 자를 때 똑같이 제가 사용을 했던 이 가위도 같은 이유로 톱니가 들어가 있어서 털이 밀리지 않게 한 번에 자를 수 있는 가위. 그래서 여기서는 톱니 가위라고 얘기를 해요. Nah, kalau gunting yang tadi diperlihatkan itu sama yang minggu lalu diperlihatkan juga pada saat kita latihan gunting wig. Itu juga sama, ujungnya dia ada gerigi halus yang membantu juga pada saat ngegunting jadi nggak geser-geser dan nggak licin, katanya gitu. 저는 쑥가위 같은 경우에는 이렇게 세 가지 종류를 갖고 있어요. Nah, yang selanjutnya ini adalah gunting khusus yang ada geriginya. 얘 같은 경우에는 얼굴 세세한 부분, 여기 눈과 눈 사이라든지 안쪽 미세하게 우리가 조금 숱을 정리를 해야 되는 부분에 사용하는 가장 제가 갖고 있는 가위 중에 제일 짧은 가위인 것 같아요. 6.5인치 쑥가위. Ini adalah yang paling pendek, katanya 6,5 inci panjangnya. Biasanya digunakan untuk di antara area antara mata sama di antara wajah depan, samping hidung gitu. Itu. 그리고 이 가위는 제가 몸과 몸 사이를 연결을 하거나 얼굴과 몸 사이 목 라인을 연결을 하거나 연결을 하기 위해서 주로 사용하고 있는 가위고요. 요 정도의 사이 간격이 있는 쑥가위가 연결을 할 때에는 가장 괜찮은 각도인 것 같아요. Kalau yang kedua ini biasanya digunakan untuk daerah kayak antara wajah ke badan, kayak misalnya leher atau badan ke kaki, biasanya untuk daerah-daerah pindahan gitu.
Nah, itu kalau dilihat biasanya dia geriginya jaraknya nggak terlalu sempit juga, jadi paling nyaman katanya untuk digunakan untuk bagian-bagian tersebut. 사실 이 정도의 좁은 간격을 갖고 있는 쑥가위들은 연결을 할 때 시간이 조금 오래 걸릴 수 있기 때문에 몸을 연결을 할 때에는 저는 이 정도 간격, 큰 간격을 갖고 있는 쑥가위를 사용을 하기도 해요. Nah, kalau misalnya dua contoh yang tadi, yang kecil sama yang sedang itu sebenarnya kalau misalnya kita bagian di badan itu kan sebenarnya dipakai sih nggak ada masalah, cuman mungkin akan makan waktu lebih lama ya. Makanya biasanya dia pakai yang lebih panjang kayak yang tadi ditunjukin. 그리고 제가 사용을 하고 있는 요술가위를 한번 보여드릴게요. Nah, yang selanjutnya ini yang akan diperlihatkan. 혹시 요술가위가 인도네시아에서는 어떤 식으로 번역이 되는지 모르겠는데 쑥가위보다 발수가 넓은 가위, 이 가위 같은 경우에는 저희가 학생들한테 소개를 할 때 아까 보여드렸던 이런 일자 가위와 방금 보여드렸던 쑥가위의 중간 단계라고 설명을 해드려요. Nah, kalau ini sebenarnya di Indonesia agak kurang yakin juga dipanggilnya apa. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang tadi gunting lurus sama gunting thinning scissor, itu dia ada di tengah-tengahnya di antara keduanya. Gitu. 쑥가위보다는 한 번에 많은 모량을 커트를 할 수 있고 민가위보다는 조금 더 가위 자국이 안 남게 커트를 하는 게 이 가위의 장점이에요. Nah, untuk poin utamanya dari gunting ini adalah dia kalau misalnya ngegunting di area yang lebih besar, dia nggak ninggalin bekas sama kayak kalau misalnya thinning scissor gitu katanya. 이 가위 같은 경우에는 말티즈를 자르거나 포메드를 자를 때 가위 자국이 남지 않게 굉장히 모량이 더 풍성해 보이게끔 잘라지는 효과가 있어요. Nah, kalau gunting ini biasanya paling banyak dipakai untuk yang jenisnya Maltese atau Pom. Soalnya kan butuh pengguntingan yang bikin rambutnya tetap ada volumenya. Nah, biasanya gunting ini yang paling banyak dipakai. 그래서 이 요술가위도 발수에 따라서 넓은 게 있고 좁은 게 있는데 넓은 거 같은 경우에는 마찬가지로 초벌 미용을 할 때 진행을 하고요. 조금 더 좁은 간격이 되어 있는 요술가위는 재벌 미용을 할 때 사용하는 가위로 따로 사용을 하고 있어요. Nah, biasanya ini juga penggunaannya beda-beda, tergantung ukuran, tergantung bagian mana yang digunting. Katanya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya bagian-bagian yang lebih sempit, itu biasanya pakainya ukurannya lebih kecil. 그리고 여기에서 추가로 쑥가위와 요술가위도 컵으로 되어 있는 가위들이 있어요. Nah, ini ada tambahan sedikit. Untuk gunting ini ada juga beberapa yang bentuknya dia ada sudutnya, ada kemiringan angle-nya gini. 그래서 이런 가위들 같은 경우에도 저희가 어떠한 각도가 들어가는 부분을 커트를 할 때 굉장히 커브가 들어가 있기 때문에 굉장히 편하게 커트를 할 수가 있겠죠. Jadi paling nyaman digunakan untuk bagian-bagian yang memang ada angle-nya, ada butuh bentuk yang lebih melingkar, biasanya kayak gitu itu paling nyaman. 그리고 이 가위는 사실 요술가위도 아니고 쑥가위도 아니에요. Nah, kalau yang sekarang dipegang, ini bukan masuk ke bagian gunting dua-dua yang tadi, bukan gunting thinning juga. 이 가위는 제가 너무 궁금해서 한번 구매를 해봤던 가위인데요. 가위 자국이 남지 않게 잘리면서 또한 요술가위보다 더 많은 모량을 한 번에 커트를 할 수 있다고 해서 사용해봤던 가위고요. 나쁘지 않았던 것 같아요. 마무리 작업 때 사용하면 굉장히 유용한 가위였어요. Ini gunting yang sebenarnya dibeli oleh Miss Kim karena penasaran. Nah, setelah dicoba katanya paling enak karena dia bisa ngegunting kayak thinning scissor. Jadi bisa sekaligus banyak, tapi juga dia nggak ninggalin kayak jejak-jejak bekas guntingan. Katanya kayak gitu. Paling enak kalau misalnya dipakai buat step akhir ngerapihin guntingannya, katanya gitu. 그리고 여러분들한테 이제 소모품이나 뭐 기본적인 발톱 관리, 귀털 관리, 귀 안쪽 관리 이런 거를 할 때 sa용을 할 수 있는 도구들을 간단하게 이거는 여러분들한테 다 있을 거기 때문에 훑고 넘어갈게요. Nah, kalau yang sekarang ini akan dijelaskan sedikit aja tentang item-item biasanya digunakan untuk perawatan kaki atau perawatan telinga, katanya kayak gitu. Mungkin teman-teman juga udah punya, jadi akan dijelaskan singkat aja. 일단 귀를 관리할 때 사용하는 도구부터 저희는 여기에서 이거를 겸자라고 불러요. Nah, kalau yang ini 도구. Ini yang biasanya dipakai untuk di telinga, pembersihan telinga. 그리고 이거 같은 경우에는
이렇게 이것도 마찬가지로 곡선으로 되어 있는 겸자가위가 하나가 있고요. 직선으로 되어 있는 겸자가위가 하나가 있어요. 학생분들한테는 저희는 모두 직선으로 된 겸자가위를 사용을 하라고 추천을 드려요. Jadi itu sebenarnya ada dua jenis, ada yang lurus, ada yang ada sedikit bengkok di ujungnya. Nah, kalau misalnya untuk murid, peserta yang baru belajar, itu paling direkomendasikan untuk pakai yang bentuknya lurus aja, katanya gitu. 곡선 같은 경우에는 잘 사용을 하면 안쪽의 털을 굉장히 편하게 뽑을 수 있지만 초보자들이 했을 경우에는 곡선으로 인해서 귀 an쪽 살을 찝을 수 있기 때문에 이거는 학생들한테 추천을 해주지를 않아요. Sebenarnya kalau misalnya udah terbiasa pakai, akan lebih nyaman pakai yang udah ada angle-nya, yang agak bengkok ujungnya. Tapi kalau misalnya yang baru pemula, biasanya ada kemungkinan dia juga ngelukain bagian daging dalam telinganya, makanya nggak terlalu banyak direkomendasikan, katanya gitu. 그리고 이어 파우더와 이어 클리너는 여러분들이 다 사용을 하고 계시죠? Untuk yang selanjutnya nih, ear powder sama ear cleaner semuanya juga pakai ya di Iruka kan? 네. 그리고 마지막 단계에 귀 청소를 다 하고 목욕까지 갔다 왔을 때 제가 사용하는 도구가 하나가 더 있어요. 용품이 하나가 더 있는데 이거는 안에 염증이 안 생기게 방지를 해주는 연고예요. Nah, kalau yang selanjutnya tadi diperlihatkan, katanya yang dilihatin sekarang itu biasanya digunakan antara proses pembersihan telinga sama setelah mandi, katanya antara itu. Jadi tuh gunanya untuk melapisi layer di kupingnya, di telinga hewannya biar nggak rusak, katanya kayak gitu. 이 청소를 해주다 보면 클리너도 귀 안에 들어가게 되고 목욕을 하다 보면 물도 들어가게 되기 때문에 그런 물로 인해 염증이 생기지 말라고 마지막에 겉에 한번 도포를 해주는 연고고요. Nah, jadi biasanya itu dipakai kalau misalnya pembersihan telinga kan kayak ear powder atau ear cleaner itu dia masuk ke dalam telinganya, atau misalnya selain dimandiin nanti air juga bisa masuk. Nah, biasanya dipakai yang tadi untuk melindungi bagian luarnya biar nggak luka, terus nggak menimbulkan kayak bakteri-bakteri juga gitu. 그리고 뭐 발톱깎이는 여러분들한테 다 있겠죠? Yang selanjutnya ini biasanya dipakai untuk motong kaki, motong kuku kaki. 네일 커터. Nail cutter namanya. 이 네일 커터를 여러분들이 용품을 구입을 할 때도 주의를 해야 되는 게 뭐냐면 굉장히 힘이 약한 게 있고 좀 중형견, 대형견까지 발톱을 잘라도 한 번에 잘 잘릴 만큼 힘이 좋은 것들이 있어요. 그래서 여러분들이 그런 거는 선택을 해서 구입을 하시면 될 것 같아요. Jadi poin yang paling penting kalau misalnya mau milih nail clipper itu adalah kekuatannya. Soalnya kadang ada yang nggak sekaligus motong, katanya kayak gitu. Ada juga yang terlalu keras. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kekuatan si alatnya, itemnya itu seperti apa. 그리고 발톱에 피가 났을 때 저희가 사용하는 지혈제도 모두 갖고 계시죠? 이거는 상비약이기 때문에. Nah, selanjutnya itu adalah obat yang tadi diperlihatkan. Kalau misalnya nggak sengaja pada saat motong kuku ada luka, itu juga mungkin sama ya digunakan di Iruka. Nah, itu juga ada. 그리고 또 하나, 발톱 전동 가리가 있어요. Nah, yang selanjutnya ini yang diperlihatkan, ini juga buat motong area-area yang di kaki. 그리고 여러분들한테 다 청소용품 다 들어있죠, 이거. Biasanya dipakai untuk cleaning katanya. 클리너랑 여기 오일. Nah, itu yang pertama itu disinfektan, sama yang kedua adalah oil. 자, 클리퍼 같은 경우에는 여러분들이 보관을 하실 때 제일 좋은 방법은 이런 박스에다가 안에는 스펀지예요. Jadi itu katanya kalau untuk pisau clipper paling bagus disimpannya dalam kondisi yang sekarang ditunjukin nih. Jadi dalam satu box ditaruh sponge. 아무리 좋은 클리퍼 날 도구 박스가 있더라도 아무리 비싼 게 있더라도 스펀지만한 게 없어요. Jadi walaupun banyak banget biasanya suka ada bawaan tuh dari pisau-pisau clippernya, tapi biasanya tuh nggak ada spon-sponnya katanya kalau di box-box bawaan. 이런 날들 자체가 다 제가 굉장히 오래 사용을 했던 5년은 훨씬 넘게 사용을 했던 클리퍼 날들인데 하나도 녹이 쓸지가 않았어요. Nih kalau yang dilihat sekarang ini dia udah dipakai sekitar 5 tahunan tapi nggak ada satupun yang kayak berkarat kayak gitu. 자, 그리고 클리퍼 날 보관하는 거를 이어서 설명을 드릴게요. 자, 일단 클리퍼 날은 쇠로 되어 있기 때문에 이거를 그냥 공기 중에 방치를 하게 되면 녹이 쓸 수가 있어요. Nah, jadi yang perlu diingat, pisau clipper itu kan dia bentuknya vertikal ya.
kalau misalnya disimpannya asal, itu bisa aja jadi ada masalah katanya kayak gitu. 그래서 여러분들이 사용하고 있는 이 냉각제, 쿨하게 만들어주는 이거 커틱스로 사용해서 사이에 털이 낀 거를 다 빼주게 되어 있어요. 먼저 청소를 할 때. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat proses pembersihan pertama, pakai cleaner yang tadi, yang perlu diingat bagian antara pisaunya, itu yang perlu dihilangkan, kayak sisa-sisa bulu-bulu dari proses clippingnya. gitu. 하지만 이 냉각시키는 이 제품은 안에 물 성분이 굉장히 많이 들어있고 오일 성분이 별로 들어있지 않기 때문에 저것만 사용하게 되면 또 날이 많이 녹이 쓸 수가 있어요. 그럴 때에는 이렇게 오일을 잔뜩 도포를 한 다음에 이 스펀지 사이에다가 칼집을 내서 끼워 넣어줘요. Nah, yang paling direkomendasiin sih sebenarnya untuk penggunaan oil katanya sebelum dimasukin ke dalam boxnya kayak gini. Jadi biasanya dibersihin dulu pakai oil kayak yang tadi, baru nanti dimasukin dalam kondisi pisaunya yang ada di bawah sponsnya. gitu. 내가 장시간 클리퍼 날을 사용을 하지 않을 때에는 이 스펀지 안에다가 바로 오일을 듬뿍 쏴줘도 돼요. Jadi kalau kondisinya dia nggak terlalu sering dipakai gitu, jadi nanti di dalam sponsnya dia meresap oil-oil yang udah nempel dari clippernya, dari pisau clippernya. Jadi walaupun disimpan dalam kondisi yang lama, nggak banyak atau nggak terlalu sering dipakai, itu nggak akan jadi masalah di clippernya, katanya kayak gitu. 스펀지에 오일이 듬뿍 스며들게 한 다음에 클리퍼 날을 이렇게 칼집을 낸 사이사이에다가 끼워 넣게 되면 아무리 장시간 오래 보관을 해도 녹이 슬지가 않아요. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu, kalau untuk penyimpanan jangka lama, dia pakai oil, dia nggak bakalan bikin pisaunya jadi berkarat katanya gitu. Jadi bisa lebih awet lagi penggunaannya. 그리고 제가 사용을 하고 있는 목욕 제품이라든지 뭐 샴푸 아니면 린스 트리트먼트 스파 이런 제품들은 제가 또 강아지를 직접 씻기는 시간이 여기 안에 들어있어요. 그거를 진행을 하면서 여러분들한테 그런 제품들은 다 하나하나 다시 소개를 해드릴게요. Nah, untuk produk-produk kayak shampoo, conditioner, terus spa, produk kayak gitu-gitu, nanti sebenarnya akan dijelaskan pada saat kita masuk ke materi tentang mandiin. Jadi nanti akan dijelaskan langsung gitu. 자, 여기까지